ये खिलाते आप अपने बच्चे को, केमिकल से भरा हुआ, कलर से भरा हुआ, इसकी जगह किसी का भी पेट नहीं, कचरे का डब्बा है। और ये है घर की बनी हुई चॉकलेट आइसक्रीम, जिसमें कोई भी चीनी नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। आपको क्या करना है, ओट्स के अंदर बादाम, काजू, कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट, खजूर और गर्म दूध, इनको अच्छे से रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए। उसके बाद अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बनाइएगा, रात को इसको फ्रिज करके रख दीजिएगा। सुबह उठ के एक ऐसी आइसक्रीम बनेगी जो हेल्थी भी है, बेनिफिट भी, और सबसे बड़ी बात, कोई भी केमिकल आपके पेट में नहीं जाएगा। सो देखते तो এটা খুবই টেস্টি লাগছে অ্যান্ড হেলদিও। আমরাও বানাই, চলো কীভাবে বানাতে হয় দেখাচ্ছি। প্রথমে নেব আমরা ওটস, তারপরে নেব কাঠবাদাম, কাজু, খেজুর, ডার্ক চকলেট, বাস বন্ধ, কোকোয়া পাউডার, গরম দুধ, 1 ঘন্টার জন্য ঢেকে দিতে হবে। চলো এবার এটাকে মিক্স করার জন্য দিয়ে দিই, 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। এবার করব মিক্সি। এবার আমরা এটাকে ঢেলে নিব। এবার আমরা এটাকে চকো চিজ দিয়ে টপিং করে দিব, তোমরা যে কোনো জিনিস দিয়ে করতে পারো। বাস এবার এটাকে আমরা পুরো রাতের জন্য ফ্রিজে রেখে দিব। সো ফাইনালি আমাদের আইসক্রিম রেডি আছে, চলো দেখে নিয়ে যাক। ওয়াও, লুকস সো টেস্টি। চলো এটাকে টেস্ট করা যাক। দূরে যাও। সেম বাড়ির বানানো আইসক্রিম, হেলদি, কোনো কেমিক্যাল নাই, তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো।